वंदे मातरम पिलामाने तुमको आ गोटे नुआ क्लास को स्वागत करुच्ची मु। अच्छा पिलामाने आम गत क्लास रे कौन पढ़ी संबल ठीक अच्छे संबल विषय आम संबल क्या कहते संबल कौन से आलोचना करते भर आम प्राकृतिक मानवकृत आ मनुष्य ये बोली संबल आम जानूले ठीक अच्छे। तो ता भर आम प्राकृतिक संबल भितर आम कहते कौन मूर्तिका जल वायु आ सहित खनिज पदार्थ एटा सब आमको जेहतु प्रकृति देती आम कहते कौन प्राकृतिक संबल आते सब जीव जगत तारी अंडर आम जमी कहते उद्भिद मान आमर जो दरकार आसुँच तेणु से प्राकृतिक अंडर जाऊँ ठीक अच्छे। तो आज आम पे कौन करवा से जो प्राकृतिक संबलर गोटे एकक जोटा आम कहते भू संबल अर्थात मूर्तिका ता विषय आम पढ़ा। अच्छा भू संबल विषय पढ़ा पूर्व मुझे संक्षिप्त कथा कहूँ पे मन रख आम जो प्रथम कहते आम पृथ्वी कथा जो आम चिंता करते कौन कहते जो आम पृथ्वी कथा चिंता करते से आम कहते गोटे हूँ जल भाग आ गोटे हूँ स्थल भाग ठीक अच्छे। अच्छा जल भाग और स्थल भाग जल भाग आम के पे तीन भाग आ स्थल भाग कौन एक भाग ठीक अच्छे। जदि आम शतकड़ा देखा के पे टोटाली 100 शतकड़ा यहाँ हूँ 71 अर्थात 71% तापर यहाँ हूँ 29 अर्थात 29%। ता अर्थ पे ये बुझा आमर पृथ्वी मुख्यतः कौन जल भाग को नहीं गठित आउ जो स्थल भाग रहा केते आउ जो गोटे भाग स्थल भाग रहा सेगुड़ा कौन आमर जो स्थल भाग कौन अच्छी महादेश मान को लेकिन गठित ठीक अच्छे पे। अच्छा आम ए चिंता करा जो स्थल भाग आमर से कौन कौन सब थाए देख आम कहते जिते सब खनिज पदार्थ स्थल भाग अच्छी उद्भिद प्राणी अर्थात संपूर्ण जीव जगत स्थल भाग अच्छी ता सहित आमर कौन पहाड़ पर्वत नदी झरणा से स्थल भाग अर्थात जब आम कह जल भाग तो नदी झरणा से हूँ जल भाग अंडर आसुँच किंतु से जदि आम कहे कौन पहाड़ पर्वत गिरिशृंग मालभूमि समतल भूमि एगुड़ा हूँ कौन आमर हाँ त्रिकोण भूमि एगुड़ा सब आमर स्थल भाग जाऊँच ठीक अच्छे पे। तो आम देखा जो स्थल भाग आम कहले महादेश मान को लेकिन गठित अर्थात आम जो भूमि जो संबल अच्छी भू संबल जोटा अच्छी भूमि को आमर किभली से डिस्ट्रीब्यूट होती कौन पे कहले डिस्ट्रीब्यूट अर्थात वितरण ठीक अच्छे अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन जोटा हम कहते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ता अर्थ जमी अर्थात भूमिर किपरि वितरण हो भू संबल किपरि वितरण होती से आम जाना। देख पिला माने आम कहीपर आम जानी प्रथम कौन समुदाय क्षेत्रफल अर्थात पृथ्वीर समुदाय क्षेत्रफल 29% है कौन स्थल भाग ठीक अच्छे। तो यही स्थल भाग क्या गठित मुझे कहली पे महादेश मान को नहीं गठित आम जानी पे आमर केतोटी महादेश अच्छी कौन अच्छी 7टी महादेश कौन कौन अच्छी पे एशिया यूरोप मुझे ये लिखुची तुम जाच उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका तापर ऑस्ट्रेलिया तापर पिला माने कौन कहले 2 4 5 अंटार्कटिका तापर आउ कौन कहले पिला माने आउ गोटे देख पिला माने आमे जो कहले 7टी महादेश से 7टी महादेश आमर कौन हूँ समुदाय भू संबल बा स्थल भाग रही ठीक अच्छे। अर्थात आमर जो भू संबल बा स्थल भाग 7टी महादेश को लेकिन गठित ठीक अच्छे। अच्छा पिला माने आमे कौन कहले एशिया यूरोप उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका आफ्रिका ठीक अच्छे। पिला माने सबुठ बृहत्तम महादेश आम जानी एशिया सबुठ क्षुद्रतम महादेश किए ऑस्ट्रेलिया ठीक अच्छे। तेणु एगुड़ा हूँ कौन तार पिला माने आयतन दृष्टि क्षेत्रफल दृष्टि आम
କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ ହେଉଛି ଏସିଆ, ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଭୂମି ଆମର ବିତରଣ ହେଲା କ'ଣ ସମୁଦାୟ ଆମର ଭୂସମ୍ବଳଟି ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ ବା ସ୍ଥଳ ଭାଗଟା ହିଁ ଆମର ଭୂସମ୍ବଳ। ସେଥିରେ ରହିଛି ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ କହିଲେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ଠିକ ଅଛି। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲେ ଭାରତ ଦେଶ। ତାପରେ ଯଦି ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ରତମକୁ ଆସିବ ବା ଆହୁରି ଯଦି ତଳକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆମର କି ପ୍ରକାର ଭୂମି ରୂପ ଦେଖାଯାଏ, କି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମିଟା କିଭଳି ସେଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ବା ବିତରଣ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ଭୂମିରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାରଣ ଆମେ କହିଛନ୍ତି ନା ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳରେ କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି କମ୍ ବେଶୀ, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଏଠି ଥାଏ ସେଠି ନଥାଏ, ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାରଭେଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଜାଣିବା, ଭୂସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ଜାଣିବା, ତାର ବିତରଣ ଜାଣିବା, ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିବା। ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଭଲସେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଭୂସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଭୂସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦେଖ ଦେଇଛି ଆମର ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇକି, ଠିକ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ପତନ ହୁଏ ତାର ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା ନେଇକି ଆମର ଭୂମିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ଗୋଟେ ମାଳଭୂମି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମତଳ ଭୂମି, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତ ବହିରେ ଦେଇଛି ଯେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। ମାଳଭୂମି କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ, ସମତଳ ଭୂମି କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଟା ଟିକେ ତମେ ନିଜେ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ସେଠି କେବଳ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଦେଇଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ମାଳଭୂମି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ନେଇ ଗଢ଼ା, ଆଉ ମାଳଭୂମି କ'ଣ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଟାଣ, ପୁରା ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମି ଥିବ, ସେଥିରେ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ପୁରା କମ୍ ଥିବ, କାରଣ ସେଥିରେ ଜଳ ରହୁନଥିବ। ତେଣୁ ସେଟା ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମତଳ ଭୂମି ଆମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହେଇଛି ନଦୀ ଅବବାହିକା ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ବା ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରେ ତ ସାଧାରଣତଃ ପଟୁ ମାଟି ଦେଖାଯାଏ, କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା, ଆଉ ଏଇ ମୃତ୍ତିକାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଜନବସତି ଏରିଆ ଦେଖାଯାଏ ସବୁ କ'ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ସେଠି ଜଳ ଆଉ ଫସଲ ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଭଲସେ ହେଇପାରେ। କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକର ବା ସମତଳ ଭୂମିର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ତେଣୁ ସେ ଆଉ ସେଠାରେ କ'ଣ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ସବୁବେଳେ ଜନବସତି କ'ଣ ହୁଏ ନଦୀ ଉପକୂଳରେ ହିଁ ଗଢ଼ି ଉଠେ, କାରଣ ସେଠାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ, ଜଳ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଜନବସତି ଏରିଆ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏବେ ତମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆମେ କହିଲେ ତ ଭୂମିର ପ୍ରକାରଭେଦ କହିଲେ, ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର ତାହେଲେ ତମ ଏଇଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଆମେ ତ ଭୂମିକୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ କହିବି ଆମର ଯେଉଁ ଭୂମି ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି, ମଣିଷର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଆସୁଛି। ଦେଖ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା, ତା ସହିତ କ'ଣ ଆଉ ଆମର ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଭୂମି ଉପରେ ଯୋଉଟା ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଭୂମିର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର, ମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର, ଠିକ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମରେ ସବୁ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଆମର ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ବା ଭୂମି ଆଉ କୋଉ କୋଉ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଦେଖ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଥିବ
ଗୋଚର ବା ଗୋରୁ ଚରିବା ଜାଗା ବା ଚାରଣ ଭୂମି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ କିଛି ଏମିତି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯୋଉଠି କେବଳ ପୁରା ଦୀର୍ଘ ଅଞ୍ଚଳ ଏମିତି ଛଡ଼ା ଯାଇଛି ଯୋଉଠିକି ଗୋଚର ବା ଚାରଣ ଭୂମି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଫାର୍ମିଂ କରାଯାଉଛି, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା, କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଠିକ ଅଛି, ସେ ଭୂମିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯୋଉ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଉ କିଛି ଭୂମି ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଆମର କ'ଣ ଅରଣ୍ୟ ବା ଯୋଉ ଉଦ୍ଭିଦ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟବହାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ପ୍ରକୃତି ତାର ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଠି ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେ ଆମେ ଏବେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏଟା କାଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ହେଲା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟବହାର। ଆଉ ମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉଟା ଦରକାର ତା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମତେ ଏବେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖ ଭାରତରେ ଯେତେ ଭୂମି ଅଛି ସମୁଦାୟ ଯଦି ଆମେ 100% ଧରିବା, ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ 54% କ'ଣ ହୁଏ କଲ୍ଟିଭେସନ ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ। କେତେ ହୁଏ, ଯୋଉ ଆମେ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ 54% ବା 54% କ'ଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତା ସହିତ 19% କ'ଣ ହୁଏ ଜନବସତି। ଠିକ ଅଛି, 4% କ'ଣ ହୁଏ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି କ'ଣଟା ସ୍ଥାୟୀ ଚାରଣ ଭୂମି, ଚାରଣ ବା ଗୋଚର ଭୂମି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ସେଠି ଆଉ କିଛି କାମ କରାଯାଏନି, ସେଠି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବା ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନେ ସେଠି ଚରାବୁଲା କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କେତେ 4 4 58 9 7 17। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯୋଉ 23% ରହିଲା, ଦେଖ ଆଉ 23% ରହୁଛି ନା, ହଁ ଆଉ ଯୋଉ 23% ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରାୟ ଆମର ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ବା ଅରଣ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ଜମି ବା ଭୂମି ଧରିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ 54% ଜମିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, 19% ଭୂମିରେ ଜନବସତି କରୁଛନ୍ତି, 4% ଭୂମିରେ ଚାରଣ ବା ଗୋଚର ଯୋଉ ସ୍ଥାୟୀ ଚାରଣ ଭୂମି ରହିଛି, 23% ଜମିରେ କ'ଣ ଅଛି ଅରଣ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ମାତ୍ରା ଥିଲା ବା ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ କ'ଣ ହଉଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ କମ ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଜମି ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କମି ଯାଉଛି, ଚାରଣ ଭୂମି ବି ମଧ୍ୟ କମୁଛି, ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ବି ମଧ୍ୟ କମୁଛି। କାରଣ ମଣିଷ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନବସତି, କଳକାରଖାନା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଜମି ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ବା ଏଇ ଯୋଉ ଭୂମି ଗୁଡ଼ାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ବଢୁଛି ଏବେ କ'ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଜନବସତି ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥିଲା ସେଇଟା ବଢୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବା ଯେତିକି ଭୂ ବ୍ୟବହାର, ଆମ ଭୂମିକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଆମର କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି এইগুଡ଼ା ସବୁ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ କମ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ ଭୂମି କ'ଣ ହେଉଛି ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି ବା ଭୂ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଭୂ ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କ'ଣ, ଭୂ ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ ବା ଭୂମି ନଷ୍ଟ ଯୋଉ ହେଉଛି ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ। ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା ମାନବୀୟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର କାରଣ, ଗୋଟେ ହେଲା କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆମେ ଜମି ମଧ୍ୟ ସଫା କରି ରଖୁଛୁ, ଯେମିତିକି କହୁଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା, କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବା, କିମ୍ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର କ'ଣ
घर द्वारा निर्माण करवा जनबसति निर्माण करवा तेणु सेगुड़ा हूँ मानवीय कारण तापर अच्छी पिला माने प्राकृतिक कारण कौन देख आम जानी गोटे अच्छी भूक्षय आ गोटे मूर्तिका क्षय आम कहीपर मूर्तिका क्षय आ देख पिला माने सब भूस्खलन होगी कौन हो पूरा बड़ बड़ एरिया सब भितर को पशि जाऊँगी अर्थात से पूरा बहुत बड़ एरिया गाढ़ हो जाए तेणु से किसी करहबनी जदि जंगल जमी भी थो सी भी पशि जाऊँगी कि आमर पूरा एमती समतल भी थे बेले बेले भूस्खलन होगी सी भी भितर को धसी जाऊँगी तो यही आउ कौन अच्छी जो सुनामी जोटा आम कहते सामुद्रिक सुनामी जोटा सुनामी आउ गोटे प्राकृतिक कारण हूँ पिला माने मरु मरु अंचल जो सृष्टि होती ता अर्थ आमर जो जलवायु कारण जो अर्थात आम पाणीपाग परिवर्तन जो किसी अंचल कौन होती वृष्टिपात न होगी संपूर्ण मरु अंचल परिणत हो जाए तेणु ताकू अवश्य आम अपर पक्षर परोक्षर कहले मनीष दायी कारण पाणीपाग जिते भी परिवर्तन जलवायु जिते भी परिवर्तन आसूँ सब ये मनीष ही दायी कारण मनीष गछ काटुची विभिन्न प्रकार यांत्रिक जिनस सब व्यवहार कर आम वायुमंडल तापमात्रा वृद्धि पाँच तेणु ये सब कौन हुए आमर मूर्तिका क्षय हो ठीक अच्छे भू अवक्षय घटुची ताल मत पिला माने कह जो मानवीय कारण आ प्राकृतिक कारण कहले देख मानवीय कारणटा हूँ प्रमुख कारण जोटा हम कहते प्राकृतिक कारण को कई चेंज करें ना ठीक अच्छे किंतु सेटा सबु बेले हो न था बेले बेले होता है कदबाई क्वचित होता है किंतु मानवीय कारण गुड़िक प्राय सबु बेले आमर तापाई दायी ठीक अच्छे अच्छा पिला माने जो आम कहले कौन है भू अवक्षय है तेणु आम जानी पिला माने आज पर्यंत जिते भी पढ़े आम जानी कौन अवक्षय अच्छी माने तार संरक्षण आम करवा दरकार नचेत दिन आसवा एमती पृथ्वी पूरा ध्वंस हो ठीक अच्छे अच्छा संरक्षण केमिति करवा सेटा आम टे जानिबा अच्छा पिला माने तापर आम कहले कौन संरक्षण करवा केमिति देख आम जो कहले जो जो स्थान आम भूमि अवक्षय घटुची से स्थान आम जब संरक्षण करदे अर्थात ताको भूमि अवक्षयटा को जब रोकीदे आमर से संरक्षण हो पिला माने देख मुझे कौन पूरा उच्च गड़ाड़िया जो पहाड़ रही है कौन ऊपर पानी आसूँ जहाँफल कि भूस्खलन अर्थात माटी धोई दे आसिक भूस्खलन हो जाए तेणु ताकू आम कौन करवा पूरा शक्त काठ थिबा बा शक्त काठ युक्त गछ जदि आम लगेगा ताले आउ ये जो कौन हम शक्त काठ युक्त गछ जदि लगेगा ताले आउ पानी एत जोर आसबनी बहीकी धीरे धीरे आसब आफल कौन हम आउ भूस्खलन हेनी अर्थात भूमि आउ अवक्षय हेना देख आउ जिते रही नदी बांक गुड़ार कौन हुए पिला माने तमे देखि नदी बांक धीरे धीरे पानी ढेउरे से तार कौन हुए खाई जाए सब अर्थात ये जो साइड गुड़ा सब धोई होगी पलाए तो से जगार कौन करवा आम पिला माने किछि जदि कौन करवा ब्यारेज बा बंध जदि निर्माण करदे ब्यारेज नहीं जदि बंध निर्माण करदे ताले सेठी आउ भूमि अवक्षय हेब ना ठीक अच्छे आ मूर्तिका जो आम कहते क्षय आम बहुत गुड़ाए प्रणाली जानी आम वनीकरण करवा नूतन वनीकरण करवा है कि नुआ नुआ जगह जंगल सृष्टि करवा चारण भूमि जोड़ा अच्छे चारणटा आम कमेवा है तो अर्थात जोड़ा आम कहते अवांछित भाव जो चारण किसी बाधाविघ्न ना जमी आम जाकि पूरा छाड़ी देते से पूरा मूल उठे खाई देते गुरुए तो से गुटा को आम टे कंट्रोल को जब करदे आमर अवक्षयटा हो ठीक अच्छे अच्छा पिला माने मत कहीपर तमें जो आमर रही कौनटा हाँ समुद्र कूल आम कौन करवा झाऊ बण सृष्टि जदि करवा तार जो कूल गुड़ा कौन हम आते क्षय हम ना तेणु बहुत गुड़ा प्रणाली अच्छी जो कि आम भूमि अवक्षयटा को रोकीपर तार संरक्षण कर विभिन्न स्थान जब आम नूतन वनीकरण करती ताहले आमर भूमि अवक्षयटा रोकी जाई परिबा ठीक अच्छे पिला माने ताहले आम ए देखा एति आमर कला कौन भू व्यवहार भू वितरण भू माने कौन अवक्षय तापर अच्छे भू संरक्षण तापर एबे आम जानिबा गोटे मुख्य अंश जोटा होची मूर्तिका ठीक अच्छे पिला माने अच्छा एबे आम देखिबा मूर्तिका
अच्छा पिलामाने आगे हम देखिया कौन मूर्तिका देख आम ये करवा कौन पिलामाने मूर्तिका प्रथम सृष्टि हुआ किपरि सेटा आम जानिबा तार सृष्टि पाई किए सब दायी तार पार्थक्य अर्थात से जो प्रकार भेद देखा जाए से किए दायी हम मूर्तिकार केते स्तर अच्छी आम टे जाना देख पिला आम प्रकृति में जो कौन अच्छी बड़ बड़ पत्थर खंड बा शिला खंड बाली गोड़ी एगुड़ा जो रही थाए सेगुड़ा को जब आम पिला देखा ताले सेगुड़ारे कादुଅ हम ना कारण से केवल पत्थर बाली गोड़ी एगुड़ा सब थाए किंतु जो मूर्तिकार पत्थर बाली गोड़ीर परिमाणटा कमिଯିव ସେଇଟା कौन हम आमर कादुଅ हम ठीक अच्छे तलू चिर चिन्ह अर्थ कमिଯିव ताले पिला माने आमे चिंता करवा जो पत्थर बाली गोड़ी एथुर मूर्तिका सृष्टि होछि किपर देख पिला माने आमर कोन हेछि बड़ बड़ पत्थर खंड बा शिला खंड कौन हम सूर्यंकर उत्ताप द्वारा क्रमश अर्थात क्रमिक भाव उत्ताप वृद्धि कम ह्रास बेसी ह्रास वृद्धि एमती कौन हम से धीरे धीरे फाट सृष्टि हम बा क्राक ठीक अच्छे जो फाट सृष्टि होला पर पिला माने कौन हम तार आमर जो विभिन्न प्रकार कारक अच्छी वायु जल प्राणी उद्भिद एमाने समस्त कौन मिसिकी बा एमानकर समस्त मिलित प्रयोग उद्यम मूर्तिका सृष्टि होता है तो से प्रक्रिया आम जाना जोड़ा मूर्तिका सृष्टि हुए किपर देख पिला माने आमर प्रथम थी कौन बड़ बड़ शिलाखंड थी से उत्ताप द्वारा अर्थात तापमात्रा वृद्धि आ कम को लेकिन से कौन हम धीरे धीरे से फाट सृष्टि हम बड़ पत्थर खंडटा छोट छोट क्षुद्र क्षुद्र बालीगोड़ी परिणत हम पुणी से कौन हम जल वायु प्राणी बा जीव जगत जोड़ा हम यही प्रकार बा यही कारक मान द्वारा कौन हम धीरे धीरे गोटे स्थान रू अन्य स्थान को प्रभावित होइकी बा स्थानांतरित होइकी से धीरे धीरे कौन हम से आउरी छोट छोट रेणु बा स्मॉल पार्टिकल जोड़ा हम कहते स्मॉल पार्टिकल अर्थात अति क्षुद्र कणिका है तो से परिणत हम तापर कौन हम पिला माने धीरे धीरे आम जो एमानकर अर्थात प्राणी उद्भिद मानकर किसी जीवाश्म अर्थात तांकर देहावशेष मिसिकी तापर आमर गछपत्र 50टा पत्र एगुड़ा मिसिकी तापर एमाने कौन हम बाली बाली गुड़ा पूरा छोट छोट रेणु रही से कौन हम धीरे धीरे जाकि गोटे जगह स्थान जमा हम है तो यही जो स्थान जमा हम पिला माने एटा को कौन हम से स्तर स्तर होगी जमा हम ताहले देख पिला माने जेतेबेलेटा स्तर स्तर होगी रहिला ठीक अच्छे तापर कौन हम आमर जो उद्भिद प्राणी मानकर देहावशेष आई माटी सहित मिसिबा पर कौन हम ऊपर मूर्तिकाटी सृष्टि हम ठीक अच्छे तो यही जो मूर्तिका सृष्टि हम पिला माने तापाई मुख्य प्रक्रिया होची कौन चूर्णी भवन ठीक अच्छे अर्थात चूर्णी भवन प्रक्रिया द्वारा आमर कौन हम मूर्तिका सृष्टि हो से चूर्णी भवन प्रक्रिया कौन पिला माने आम जोटा कहले बड़ बड़ पत्थर खंड प्रथम छोट छोट कणिकार परिणत हम तापर से पुणी बाली गोड़ी एगुड़ा रगड़े परिणत हम पुणी अति क्षुद्र रेणु बा स्मॉल पार्टिकल परिणत हम धीरे धीरे तार कौन यही कारक मान द्वारा गोटे स्थान अन्य स्थान को प्रभावित होकर गला बेले से विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ तापर देहावशेष जीवजंतु मान देहावशेष उद्भिद मान देहावशेष एगुड़ा मिसिकी कौन हम मूर्तिकार उपर स्तर सृष्टि हम देख जदि पिला आम ये गोटे मूर्तिकार स्तर को लक्ष्य करवा देख प्रथम जोटा थी से प्राथमिक शिला स्तर है ता टिके उपरକୁ जदि आम देखा देख चूर्णीभूत शिला अर्थात जो प्राथमिक शिला स्तरटा खंड विखंड होगी चूर्णीभूत शिला स्तर अर्थात ताठे छोट छोट पार्टिकल जोड़ा थी छोट छोट रेणु थी है कणिका तापर कौन हम पिला माने ये जो उपमूर्तिका कौन जैवांश खनिज पदार्थ एगुड़ा सब मिसिकी से आमर उपमूर्तिकाटी सृष्टि होती सॉरी जैवांश को से कौन थी पिला माने पटु तापर होची माटी तापर आ कौन थी पिला माने बाली बाली आउ किछि चेकटा कादुଅ बा कर्दम जोड़ा एगुड़ा सब मिसिकी कौन हम उपमूर्तिका हम ता ऊपर स्तर को कौन रहा पे जो उपमूर्तिकार कौन हम धीरे धीरे जीव मानकर देहावशेष उद्भिद मानकर जैवांश बा जो पत्र 50टा पत्र डाल पत्र एगुड़ा सब मिसिकी
ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଉପର ସ୍ତର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବା ମୂର୍ତ୍ତିକା ସ୍ତରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେତେ ପରିମାଣର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆମର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ବା ଜୈବାଂଶ ମିଶିବ ସେଥିରେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାଟି ସେତେ ଉର୍ବର ହେବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କହିଲି ଯେତେ ଏଥିରେ ଜୈବାଂଶ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଶିବ ସେତେ ସେତେ ଏଟା ଅଧିକ ଉର୍ବର ହେବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମ ମନରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଆଚ୍ଛା ଆମର କ'ଣ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ତାଢ଼ି ପକେଇଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କାଲିକି କ'ଣ ପୁଣି ଆସି ମାଟି ଜମା ହେଇଯାଇଥିବ? ନାଇଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କହିଲେ ସେଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ ବା ବହୁତ ଧୀର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଧୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ ଆବଶ୍ୟକ, ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର। এই যে চূর্ণীভবন প্রক্রিয়া বা মূর্তিকা সৃষ্টি প্রক্রিয়াটি বহুত সময় লাগে। দেখ পিলাମାନେ যদি আমি হিসাবକୁ চিন্তা କରିବା ଗୋଟେ সেন্টিমিଟর বহଳର মূর্তিকা সৃষ্টি ହେବା ପାଇଁ ବହଳର ମୂର୍ତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର? ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ଦରକାର। ତାମାନେ କେତେ 100 ବର୍ଷ ହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ମୂର୍ତ୍ତିକା ଏଠି ମୋଟା ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେ ସମୟ ନବ, ଠିକ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ନବ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ବହଳତା ସେତେ ଅଧିକ ହବ, କାରଣ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦାର୍ଥ ମିଶିବ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଜୈବାଂଶ, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଜୈବାଂଶ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶିକି କ'ଣ ହବ, ସେ ସେତେ ଅଧିକ ବହଳ ହବ। ତେଣୁ ବହଳ ଯେତେ ହବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ଯେତେ ଜୈବାଂଶ ମିଶିବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକ ଉର୍ବର ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା, ଦେଖ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବହଳର ହେବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଯେତେ ଅଧିକା ସମୟ ନେବ ସେତେ ଅଧିକ ବହଳ ହେବ ଆଉ ସେତେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାଟା ଉର୍ବର ହେବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖ କହିପାରିବା, ଆମେ ଯେହେତୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଜାଣିଲେ ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିଲେ ଦେଖ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାରକ ଆବଶ୍ୟକ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ କାରକ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ରଙ୍ଗ, ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ, ୟାକୁ ନେଇକି ଆମର ମୂର୍ତ୍ତିକାଟା ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଶିଳା, ଯୋଉ ଶିଳାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହବ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାପରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ଭୂ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ, ତାର ରଙ୍ଗ କଲର ଆଉ ତାର ଗଡ଼ାଣିଆ କି ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଞ୍ଚୟ। ଯଦି ଆମର ମନେକର ପିଲାମାନେ ମନେକର ଏଇଠୁ ଆମର ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମର କ'ଣ ହବ, ଅଧିକ ପରିମାଣର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିବ ବା ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ଭୂ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ବହଳତାଟା ବା ମୂର୍ତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ନିର୍ଭର କରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି କ'ଣ, ଜଳବାୟୁ। ଦେଖ जो मूर्तिका सृष्टि हम कि मूर्तिकार जो प्रकार रहा तार जो क्वालिटी, ठीक अच्छे से निर्भर कर जलवायु, कारण कौ जगार अधिक गरम ठंडा एगुड़ा को लेकिन से खनिज पदार्थ को लेकिन निर्भर करे। अच्छा तापर मूर्तिका जिते समय अधिक समय नब से अधिक बहल हम से कही। देख पिला आम कह मूर्तिका सृष्टि हवा प्रक्रिया जानले। एबे आम देखा मूर्तिकार श्रेणी विभाग। ठीक अच्छे देख पिला माने आम कहले मूर्तिकार श्रेणी विभाग साधारणतः आम तीनो प्रक्रिया को लेकिन कराई तीनो दिग को देखिए कराई। गोटे हूँ कौन गठन शैली, से मूर्तिका गठन होपरि, गोटे भर अच्छी परिवारिक मूर्तिका, गोटे अच्छे अवशिष्ट अवक्षिप्त मूर्तिका। ये पिला शुणी रख जो परिवाहित अर्थात गोटे स्थान रु आ गोटे स्थान को जो स्थानांतरित हो जो मूर्तिका सृष्टि हुए से हूँ परिवाहित मूर्तिका। से क्या द्वारा परिवाहित हुए? वायु जो आम कहते प्राकृतिक कारक, वायु जल तापर हूँ जीव जगत बा प्राणी उद्भिद, जीव जगत द्वारा गोटे स्थान अन्य स्थान को स्थानांतरित होगी कौन हुए परिवाहित मूर्तिका सृष्टि। आउ जहाँ से बली पड़े से हूँ अवशिष्ट बा अवक्षिप्त जोटा हम कहते। ठीक अच्छे तापर क्षयजात शिला, जो मूर्तिका सृष्टि होती से क्यों शिलारू क्षय होगी सृष्टि होती कौन है पिला माने पटु बाली दोरसा मटाल। तो ये पटु मूर्तिका कौन यहाँ साधारणतः बहुत उर्वर, ए बहुत गुड़ाए उद्भिद जैवांश मिसी साधारणतः बहुत उर्वरता विशिष्ट। ठीक अच्छे पिला माने बालिया माटी अर्थात जो माटी
कादुअर परिमाण कम थिबो किंतु बालीर परिमाण अधिक थिबो कादुअ कम बाली अधिक सेटा होची बालिया मृत्तिका दोरसा कादुअ बाली समान समान ठीक अच्छे एटा टे कादुअर अंश अधिक थाए बाली भी थाए किंतु कादुअ अंश थाए आ जो मोटाळ माटी पिला माने एटारे कोन छोट छोट गोड़ी से माटी सब देखिया मिले एटा बहुत चेकटा अर्थात बहुत एटा पूरा माने कोन चेकटा टाइप रो रहइबो एटा जदी गोटे स्थान आमे रखि द सेतरे जदी आमे कोन करबा जदी चाष करे टाइम भी हेई परिबो नाही भलो ठीक अछि सेटा हम मोटा माटी कहते सेतरे बड़ बड़ गोड़ी सब देखिया मिले ठीक अछि पिला माने तापर देख पिला माने हम जो देछि मूर्तिका गठन मुख्य नियामक कोन मूर्तिका गठन हां आ गोटे सॉरी रंग को नै कि मध्य रहिछि लोहित मूर्तिका पीत मूर्तिका कृष्ण मूर्तिका एटा रंग को नै कहैछि कृष्ण मूर्तिका साधारणतः कला देखा से कृष्ण कार्पास सीखा आ कपा चाष भल लगे लोहित मूर्तिका टिके लाल देखा आयरन भाग बेसी थाए पीत मूर्तिकार विभिन्न प्रकार माने कौन खनिज पदार्थ मिसिकी थाए तेणु यहाँ कौन रंग अनुजाई तार भाग तीन भाग कर ठीक अच्छे तेणु तापर आम देखिए पिला माने मूर्तिका गठनर मुख्य नियामक कौन भूमि प्रकृति बा भू प्रकृति कौन पिला माने देख कौ अंचल भूमि सृष्टि होची कौ शिलार सृष्टि होची तो सेगुड़ा हूँ तार नियामक देख पिला माने आम कही स्थान स्थान अनुजाई आमर भूमिर पार्थक्यता देखा जाए जेहेतु भूमि बा शिलार पार्थक्यता देखा जाए तेणु मूर्तिकार से अनुजाई पार्थक्य देखा जाए तेणु आउ गोटे कथा मुख्य कारण कौन कौ अंचल कि प्रकार जलवायु देखा कौन कौन सब पदार्थ बा उद्भिद कौन कौन जीव जगत सब देखा नहीं मूर्तिकार प्रकार होता है ठीक अच्छे पे ये देख देती भारतर मूर्तिकार वितरण पटु मूर्तिका भारतर समतल नदी उपत्यका और त्रिकोण भूमि अंचल यहाँ साधारणतः देखा जाए कौन जो नदी बढ़ी आसे मूर्तिका गोटे स्तर तापर कौन पूरा पटु माटीर स्तर गोटे रही है जो कि चाष अधिक भल हुए कारण से पटु मूर्तिका साधारणतः उर्वर ठीक अच्छे तापर कृष्ण और लोहित मूर्तिका कौटी कौटी देखा जाए बहरे देती देख विभिन्न प्रकार जो मूर्तिका भारतर मूर्तिकार वितरण तो आम बहरे देती कौ कौ स्थान में कौन कौन मूर्तिका देखा जाए से तुम बही निजे पढ़ है अच्छा पिला माने तापर आमर अच्छी देख ओडिशार मूर्तिका ओडिशार जमी भारतर मूर्तिका अच्छी सेमती ओडिशार मूर्तिका को श्रेणी विभाग कराई ओडिशार मूर्तिका श्रेणी विभाग जहाँ जहाँ कराई देखिए कौ अंचल कि प्रकार मूर्तिका देखा जाए सेटा टिके निजे पढ़ कारण आम ये गोटे पर गोटे आलोचना कले अधिक समय दरकार हम तेणु ये कौ अंचल कौन मूर्तिका देखा जाए सीधा सीधा बही देखिए तुम यहाँ पढ़ी पार अच्छा पिला माने एबे मते कहि परिबो जो मूर्तिका आम कहले तार व्यवहार आम देख मूर्तिका गठन जानिले प्रकार कथा जानिले सेटा काहा ऊपर निर्भर करछि केते परिमाण केते दिन पर सेटा सृष्टि होछि ताले तार व्यवहारटा आम जानिबा कोन देख मूर्तिकार व्यवहार आम तो सब स्थान करछे देख प्रथम होछि हमर खाद्य पय आम कृषि कार्य करछे ठीक अछि माने विभिन्न प्रकार सरंजाम सेतु तयारी करछे ठीक अछि आउ सेठी आमर जनबसति कल कारखाना एगुड़ा रही चारण भूमि मूर्तिका उपर अच्छी तेणु यहीगुड़ा को लेकिन आम कौन कह मूर्तिकार व्यवहार समस्त प्राणी आ उद्भिद से कौन निजर आवश्यकता पूरण करने मूर्तिका उपर व्यवहार निर्भर करती कृषि कार्य हुए जनबसति हुए कल कारखाना हुए से वाणिज्य केन्द्र हुए जहाँ जहाँ भी आम व्यवहार सबुगुड़ा मूर्तिका उपर रही ताले मूर्तिका व्यवहार आम कर तार अवक्षय आम जानते मूर्तिका क्षय जोड़ा कहते मूर्तिका क्षय तापर आम कौन कर तार किसी कु व्यवहार कर मूर्तिकार जोटि आम कल कारखाना व्यवहार कर कल कारखाना निर्माण कर जिते सब आवर्जना बाहर कौन आम मूर्तिका को छाड़ी दे जहाँफल कि यही स्थान मूर्तिका दूषित हो जाए अर्थ यही स्थान मूर्तिका दूषित हो तेणु आम कौन करवा जो मूर्तिकार संरक्षण करवा दरकार मूर्तिका संरक्षण कौन कौन अच्छी पिला माने देख पिला माने आम कहवा मूर्तिका संरक्षण तेणु मूर्तिका जो जो उपाय क्षय होटा आम रोकीदे मूर्तिका संरक्षण होगा कौन कहले पे देख आम अत्यधिक परिमाण कौन करवा कल कारखाना निर्माण करवा जनबसति निर्माण करवा जहाँफल आम मूर्तिका से नष्ट हो नष्ट हो जाता आम कौन कहते जो कृषि कार्य आम कर अत्याधुनिक जो रासायनिक आ कीटनाशक जो रासायनिक सार कीटनाशक औषध जो व्यवहार कर मूर्तिका क्षय होपर कौन कहते पे जो अवांछित भाव जो जल प्रवाह घटुची तो ता फल मूर्तिका क्षय हो
चारण भूमि अर्थात जो गोचर भूमि अच्छी से अबांछित भाव में गोरु गाई छाड़ी दौरान से खाई कौन हो सेठी जो पूरा टांगरा है जहाँफल कि वर्षा और वायु द्वारा जल आ वायु द्वारा सेठिकार मृत्तिका क्षय क्षय होची आम उद्भिद जो हाणीदेवा द्वारा बा उद्भिद काटिवा द्वारा तार जो माटी से स्थान माटी बा मृत्तिका कौन हो धोईकी नष्ट हो जाए तो यही जो कारण गुड़िया को जब आम बंद करदे आम कौन कर मृत्तिका क्षय को रोकिपर देख पिला माने आम जो गड़ाणिया जमी अच्छी से थाक थाक कौन कर जमी करदे चाष करा सीधा सड़क पानी आ गड़ी मृत्तिका क्षय न करिकी धीरे धीरे आसला ये मृत्तिका क्षय हम ना एटा कहते जो माने कौन जल प्रवाहित होची से स्थान तार प्रतिकूल अर्थात तार अपोजिट साइड कौन कर बंध निर्माण करके धीरे धीरे पानी छाड़ ठीक अच्छे तापर आम कौन कहले पिला माने जो जमीन आम जो चाष करुँच से अत्याधुनिक सार औषध एगुड़ा सब व्यवहार न करके आम जैविक सार जोड़ा खत जैविक सार व्यवहार करवा आउ वर्षर आम कौन कर गोटे प्रकार चाष करवा ना अर्थात सब वर्ष गोटे प्रकार चाष करवा ना जहाँफल कि मृत्तिका क्षय हम तो कौन करवा आज धन मनकर आम धान कले तापर धान सरला बिरी करवा मुग करवा अर्थात विभिन्न प्रकार आम जो चाष करुँच आम कौन करवा किसी समय अंतर आम रोटेट करवा अर्थात तापर अलग अलग चाष करवा रेगुलर आम गोटे चाष करवा ना ठीक अच्छे अच्छा तापर पिला माने आम जो कहते पशुचारण को आम टे रोकवा पशुचारण जो अबांछित भाव कर कम करवा आउ सबुठु मुख्य उपाय होची आम जो कल कारखाना रोची कल कारखानार जो आवर्जना बाहर आम कौन करवा आवर्जना सठिक उपाय निष्कासन करवा ताकू आम एमती मृत्तिका को छाड़ा ना जहाँफल कि मृत्तिका क्षय हम ना मृत्तिका दूषित हम ना आउ पिला माने सबुठु आम प्रथम उपाय जोटा होची वनीकरण आउ गोटे होची नदीबंध योजना कारण नदी में जो अबांछित जो पानी पड़ोची बहीकी जब आम बंध देकी रखा ताले सी बहब नहीं आउ माटी बा मृत्तिका क्षय हम ना नदीबंध योजना बा हिड़ योजना जो हिड़ बा बंध आम जो स्थान में पानी बहीकी बही पड़ोची से बंध निर्माण करवा तो यही प्रक्रिया द्वारा आम कौन कर मृत्तिका संरक्षण कर आसवा जल और यार वितरण जल पिला माने तुम जानिच समुदाय पृथ्वीर आम केते भाग जल 3 भाग जल आम तार परसेंटेज लिखी पिला माने कौन पाखापाखि 71 भाग 71 भाग जल और यार वितरण ठीक अच्छे पिला माने देख जो 71 भाग जल रही से कौटी कौटी सब देखा मिले प्रथम तो हूँ आम 5टी जो महासागर रही 5टी महासागर ये रही ये मुख्य जलराशि रही रही कौन पिला जो आम कहते 71 भाग जो जल तो मुख्य हूँ 5टी महासागर ता सहित आम नदी झरणा नाल पुष्करणी एगुड़ा सब जलभाग देखा कौन कि मुख्य हूँ यही सागर महासागर ठीक अच्छे अच्छा ता भितर पिला माने जो आम कहते जिते परिमाण आम जल मिलूँ जदि आम 100 भाग धरवा से पाखापाखि आमर के 3 भाग बा 3% बा 2.7 ना 4 कौन गोटे 2.4 सॉरी 2.7 हूँ आमर मधुर जल अर्थात पानीय उपयोगी जल आउ जो पिला माने रहा जो 97 पाखापाखि 97% बा 97% सेटा हूँ कौन लुणी जल जो कि आम ना चाष कार्य करिपरिबा ना ताको पी परिबा ना कौन कार्य लगे पारे ताको अलग कार्य आम प्रक्रिया कर लगे परिबा किंतु पी परिबा नहीं तेणु जो 3 भाग बा 2.7% जो मधुर जल से मधुर जल पुणी कौटी कौटी अच्छी देख पिला माने आमर भूगर्भर अच्छी अर्थात जो माटी तल अच्छी नदी नाल अच्छी पुष्करिणी अच्छी झरणा अच्छी ह्रदर ह्रद तो लुणी जल किसी मधुर जल ह्रद भी अच्छी आउ बरफ आकार किसी कौन अच्छी गच्छित होगी अच्छी तेणु आम जो 3 भाग कहते जल मधुर जल से आम पानीय उपयोगी बहुत कम बा जोड़ा आम मधुर जल कहते आम पाखे जोड़ा एवं मिल पारुची आम मुख्यतः एवं भूगर्भस्थ अर्थात माटी तले जो जल रही माटी तल जल को ही आम पानी रूपे व्यवहार करूँ आउ ना किए किए कौन कर नदी जल पुष्करणी जल झलना जल एगुड़ा व्यवहार कर जो बरफ आकार रही है व्यवहार कर ग्लासीयर नुहे तेणु जो 3 भाग मधुर जल रही
ସେଥିରୁ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ତାର ବିତରଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ମଧୁର ଜଳର ପରିମାଣକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଏଇ ମଧୁର ଜଳର ପରିମାଣଟା ପୁରା କମିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆଉ ପାଣି ପିଇପାରିବା ନାହିଁ, ବା ଅର୍ଥାତ୍ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ପାଣି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ବହୁତ ତ ଜଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଜଳ ଆଉ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଖରା ଦିନେ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ କ'ଣ ହୁଏ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ଜଳର ପରିମାଣଟା ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଜଳ ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ କହିଛି। ଏବେ ତମେ କହୁଥିବ ଯେଉଁ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ସେଟା ହିଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି। ଯେଉଁ ଜଳ ସଙ୍କଟ ହେଉଛି ଭାଇ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ମଧୁର ଜଳର ପରିମାଣଟା ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥିବାରୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଏଗୁଡ଼ା ମିଳେ ନାହିଁ, ମଧୁର ଜଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଜଳ ସଙ୍କଟ, ବା ଖରା ଦିନ ଆସିଲେ ତାର ଜଳସ୍ତର ଶୁଖିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଜଳ ସଙ୍କଟ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ଜଳ ଯେତିକି 3% ଅଛି, ତାର ମାତ୍ର ଆମେ 1% ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ଏଇ ନଦୀ, ନାଳ, ଝରଣା, ପୁଷ୍କରଣୀ, ମାଟି ତଳ ଜଳ ଏଇକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ରହିଲା ସେଟା କ'ଣ, ବରଫ ଆକାରରେ ସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ତ ଆମେ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁନେ। ତେଣୁ ଆମର କେବଳ ମାତ୍ର 1% ଭାଗ ଜଳ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଜଳ ପ୍ରବାହ। ଦେଖ, ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ବାୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାଟାକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନଦୀ, ନାଳ, ଝରଣାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାସାଗରରେ ଜଳ ଆମର ପ୍ରବାହିତ ନହେଲେ ବି, କାରଣ ସେଟା ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି, ସବୁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିର ଥାଏ। ସବୁ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ବା ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଉତ୍ସରୁ ଜଳ ଯାଇକି ଆସିକି କ'ଣ, ସାଗର ମହାସାଗରରେ ମିଶିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଜଳଚକ୍ର କ'ଣଟା ଜାଣିଦେବା। ଜଳଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ତମେ ଜାଣିଛ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ। କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଦିନ ବେଳା କ'ଣ ହବ, ଗରମ ହେଇକି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଉପରକୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହବ, ଥଣ୍ଡା ଘନୀଭୂତ ହେଇକି ପୁଣି ବର୍ଷା ଆକାରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୂପୃଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ପୁଣି ଖରା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ିବ, ସେ ପୁଣି କ'ଣ ହବ, ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଟୋଟାଲ ସାଇକେଲଟା, ଟୋଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଜଳଚକ୍ର। ତ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ତ ଜଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହବ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହବ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହବ। ତାପରେ ଜଳ କ'ଣ, ମେଘ ହେଇକି ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଚକ୍ର। ଏଇଟା ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ତମର ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଜଳର ବଣ୍ଟନ। ସେଇଟା ତମ ବହିରେ ଟିକେ ଅଛି, ତମେ ପଢ଼ିଦେବ। କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଜଳ କେଉଁ କେଉଁ ଆକାରରେ ରହିଛି। କେଉଁଠି ନଦୀ, କେଉଁଠି ଝରଣା, କେଉଁଠି ହ୍ରଦ, କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର, କେଉଁଠି ସାଗର, କେଉଁଠି ମାନେ କ'ଣ ପୁଷ୍କରଣୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି। ସେଇଟା ତମ ବହିରେ ଅଛି, ଟିକେ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ଜଳର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ, ଆମ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରନ୍ଧନ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ସଫାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ, ଘର ସଫା, ନିଜ ଲୁଗାପଟା ସଫା, ସବୁ ସଫାସଫି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ରନ୍ଧନ, ସଫାସଫି କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଗାଧୋଇ ଦେବା, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ ଆମର ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଳକୁ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପିଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଖ୍ୟ, ସେଟାକୁ ଭୁଲିବନି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଜଳରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ, କୃଷି ହେଉଛି, ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି, ବା ଜଳରେ ଶିଳ୍ପରେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବହାର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଜଳ ସଙ୍କଟ ବା ଜଳାଭାବ ବା ଜଳ ଅଭାବଟାକୁ ଜଳାଭାବ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ ଆମର ଯେତେ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ଜଳର ପରିମାଣ ମାତ୍ର 1% ଆମେ ପିଇ ପାରୁଛୁ। ନହେଲେ ତାର ରହିଛି ଯଦି 3%, ସେଥିରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଚ୍ଛିତ ଆକାରରେ ବରଫ ଆକାରରେ ରହିଛି, ତାକୁ ତ ଆମେ ପିଇ ପାରିବାନି। ଆଉ ଯେଉଁ 1% ରହିଲା, ଆମେ ଯଦି ଅବାଞ୍ଛିତ ଭାବେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଜଳ ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ଜଳ ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଜଳର
ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଚାହିଁକି କରିବା, ଆଉ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି କରିବା, ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ଜଳ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି କହିଲେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀର ମାନବ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇକି ଆମେ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୁଣି ଜଳ କିମ୍ବା କେତେ ଜାଗାରେ ନଦୀ ଜଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିକି ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ଅଛି ତମର ପିଲାମାନେ, ତମ ବହିଟାକୁ ତମେ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବି ପଢିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଘରେ ଯାଇ ପଢିବା, ପଢିକି କ'ଣ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାକୁ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପଚାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ପାଠ ପଢିକି କିମ୍ବା ସେଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିକି ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପାଠକୁ ଯିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ବିଦାୟ ଦିଅ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ଯଦି କିଛି କାହାର ଯଦି ବୁଝିବାରେ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାହେଲେ ଗ୍ରୁପରେ ବିନା ସଂକୋଚରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି।